नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 27 तारिख 2024 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी बुढ़ीघरा छक कुकुड़ा खंडी गंजाम। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओडगाँ नयागढ़। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी चुलिया कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक किन्नर बहु। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी सेक्टर 13 राउरकेला। आजिर नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सरेईपाली छत्तीसगढ़। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी आड़कटा नयागढ़। आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी तुरुमुंगा केन्दुझर रे। आजिर नाटक हाइदर हाइदर। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तिलैबणी देवगढ़ रे। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी तुमुसिंगा गजाबरी खेल पड़िया ढेंकानाल। आजिर नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। एक विशेष सूचना आसुअछि चक्रड़ा यात्रा पड़िया दरड़ा बस्ता बालेश्वर को। यात्रा तुलसी गणनाट्य अक्टोबर 6 रु अक्टोबर 9 पर्यंत। यात्रा धौली आज हेउछि तार पंचम रजनी रामेश्वर खोर्धारे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कंटियापदा तुरुमुंगा मयूरभंज। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी छताबर हेमगिरी सुंदरगढ़। आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी सिंदूर पंक संबलपुर रे। आजिर नाटक रक्त संपर्क। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डईचा रेढ़ाखोल संबलपुर। आजिर नाटक अमावास्यार अतिथि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी बड़ जामुपसी घटगाँ केन्दुझर। आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी लिंगमार्नी डुंगरीपाली सोनपुर। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी किशोर नगर अनुगुल रे। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी।
ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବିର୍ଲା ଛକ ସାହରପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ମହୁଲପାଳ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅସୁରବନ୍ଧ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସହଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କୁରୁଡ଼ା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବଦାପଳସା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଚତୁରାଞ୍ଜଳି ସୁକ୍ରୁଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରେଳା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜା ମୋ ବୈଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଣଦା ଯଶୀପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦେବସଳ ଦେଉଳି ବାରିପଦା। ଆଜିର ନାଟକ ଉର୍ବଶୀ ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ। ଅପେରା ଓଂଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦପୁର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଗୁରୁଦାସପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ମନା ମତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ କଲମପୁର ବୀରମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବେଭିଚାରିଣୀ। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଦହିଗାଁ ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମଧୁପୁରା ପାଉଁଶକୁଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ କିଣିନେଲା ଗାଉଁଲି ଟକା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।